जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फास्ट इयर फास्ट सेमिस्टर पे पिलाने कंपलसरी पेपर जा पिलाने ओडिया से ओडिया यूनिट 1 रु जहाँ जहाँ इम्पोर्टान्स अच्छी पिलाने ताहा देखा शुद्ध एवं जहाँ कह पिलाने शब्द गठन हवा शुद्ध और अशुद्ध जहाँ पिलाने से सब देखा कौन कौन अच्छी 100% कौच पिलाने यही भितर ही सबू जाक आसो कि डरबार ना यूनिट 1 देखा जहाँ जहाँ एग्जाम आसी था पिलाने से सब कहीदेवी देखा शब्दर संज्ञा क्या कहुए अर्थपद को एक बा एकाधिक शब्दर बा वर्णर समष्टि को शब्द कहुए क्या कहले पिलाने अर्थपद को एक बा एकाधिक वर्णर समष्टि को एक बा एकाधिक वर्ण जहाँ रही था पिलाने से वर्णर समष्टि को ही शब्द कहुए यह पिलाने 1 मार्क पचारि थाए बारंबार सबू यूनिवर्सिटी पिलाने समस्ते पढ़े और समस्ते भल मार्क आनी पास हे 100% ग्यारंटी एवं ता सहित जो मैंने कि यही चैनल को प्रथम थर पे आसते सब्सक्राइब करके भूलिए ना और आपण फ्रेंड्स को शेयर करूँ और कहतु कि +3 फास्ट जाची से सब MIL हो पॉलिटिकल हो सब जाक अपलोड हो पिलाने किंतु अर्थहीन वर्ण बा वर्णर समष्टि शब्द नुहे किंतु पिलाने अर्थ जहाँकि अर्थ ही प्रकाश करिबो नाय ताहाकू शब्द कहुब ना बोली कहुच्छे उदाहरण दिगला गज रबस कचर तर बा तकर इत्यादि ये सब हो पिलाने नेक्स्ट बा ये सब अर्थ नुहे बोली कहुच्छे देखा नेक्स्ट शब्दर प्रकार भेद केते भाग विभक्त यह पिलाने लंग क्वेश्चन रे पचारि थाए शब्दर प्रकार भेद लेख बोली एवं ता सहित एक्सप्लेन कर बोली फॉर एग्जांपल सहित बुझाओ बोली कही थाए ओडिया भाषा रे बहु शब्दर व्यवहार कर जाए ओडिया भाषा रे बहु शब्दर व्यवहार कर जाए पिलाने समस्त जानते तेबे से शब्द समूह विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार तत्सम तद्भव और देश और वैदेशिक यह हूँ पिलाने शब्दर प्रकार भेद केतेटा कहले 4टी अच्छी से गुड़ी गला तत्सम तद्भव देश और वैदेशिक तत्सम जा संस्कृत उर्धित तद्भव ता जागृत बा देखा और देश कहले निजर देशर बा निज ओडिशार भाषा जा कहुए वैदेशिक मीन्स बाहर विदेश जा कहुए तत्सम शब्द क्या कहुए यह 2 मार्क पचारे 1 मार्क पचारे सब जगह पचारि थाए देखा तत्सम शब्द ताहा कही कहुव यही शब्द गुड़िक तत्सम अर्थात संस्कृत तत्स समान संस्कृत जा तत्सहित समान बा संस्कृत शब्द रू आनीत यह मत साधु बा शिष्ट और मार्जित शब्द बोली कहुए क्या कहले तत्सम जहाँ शब्द अच्छी ताकू साधु बा शिष्ट बा मार्जित शब्द बोली कहुए तत्सम शब्द गुड़िक अविकल संस्कृत अटंती तत्सम शब्द जहाँ अच्छे से शब्द गुड़िक अविकल संस्कृत अटंती यथा अनिवार्य अनुसारी अनुजाई अभिनय आक्रोश आशीष आशीर्वाद इंद्रियातीत इष्ट ईश्वर ईशित ऊर्ज स्वर ऊर्ध ऊर्ण भाव ये सब पिलाने हूँ मन रखिए सब को नेक्स्ट जल्दी जल्दी देखा आराम बुझंतु किसी दरकार ना आराम पिलाने एग्जाम पूर्व पढ़ु आप जदि एग्जाम पूर्व पढ़ती ताले आपको एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हे 80 ରୁ 90% रही सियोर आउ कम दिन रहा पिलाने एवं ही बेस्ट दिंतु निजर ऋतु कल्याणीय कृतित्व गीत गृह चूड़ा एकीभूत प्रसूत भुवन विनीत बहिर्भूत वीरत्व विसूचिका परिवेशन पिलाने ये सब मन रखिए षाण्मासिका यह पचारि थाए षाण्मासिका अच्छे पचारि थाए स्वाभाविक भी पचारि थाए 1 मार्क लक्ष्यहीन भी पचारि थाए भाषा कीर्ति अंचल जातीय धूम शिष्य शिक्षित शोषक सन्निहित निर्यातना नीरव पुण्य दायित्व मातृभूमि तृष्णा कृष्ण रूपसी स्पष्ट असहीर्ण महेशयी महीयसी शुश्रूषा धीर सीमित भौगोलिक सौम्य तृतीय इत्यादि ये सब पिलाने हूँ ये सब हूँ जहाँ कहुए तत्सम शब्द जहाँ कहुए ये सब हूँ तत्सम शब्द मन रखिए नेक्स्ट अर्ध तत्सम शब्द क्या कहुए एठार दि जाए देखो तत्सम शब्दर सामान्य रूपांतरित रूप को अर्ध तत्सम शब्द को जाए मीन्स एठार बुझा तत्सम शब्द जाची ताहा सामान्य रूपांतरित रूप को जहाँ परिवर्तन हो जाए से परिवर्तन रूप को अर्ध तत्सम शब्द बोली कहुए जो शब्द गुड़िक उच्चारण कष्ट अनुभव हुए जहाँकि पिलाने उच्चारण करिवार कष्ट होता है ताहाको बुझाई थाए से शब्द गुड़िक सहज उच्चारण पाई से शब्द गुड़िक किपर सहज यूज करि पारिबा ताहा पाई मध्य स्वरागम विनी बा नियम
ମଧ୍ୟସ୍ୱରାଗମ ନିୟମରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ୱରାଗମ ନିୟମରେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଯାଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ବନାନ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ସମାନ, ତେଣୁ କରି ପିଲାମାନେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ ବନାନ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଗଲା ଯେ ଭକତି, ଗିରିଶମ, କୌଶଳ, ଭଗିନୀ, ବରସ, ସପନ, ପିରତି, କୌରବ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ପଚାରିଥାଏ। 1 ମାର୍କରେ ବା 2 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। 2ଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ବୋଲି ପଚାରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦାବଳୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଥବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସଂସ୍କୃତ ଅଥବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ତତ୍ସମ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ସେ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ ତଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ବା ସଂସ୍କୃତ ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ସେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ହେଲା ତାହାକୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବନାନରୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ଯାଉଛି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବନାନକୁ ଅନୁସରଣ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଅଛି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବନାନ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମୟକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତତ୍ସମୟ ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିନା ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଗହିର ବା ଗଭୀର, ଗହିରରୁ ଗଭୀର, ତାର ନୂଆରୁ ନୂତନ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ନୂଆରୁ ନୂତନ, ଧାଇରୁ ଧାତ୍ରୀ, ଘରଣୀରୁ ଗୃହିଣୀ, ଆଇଁଷରୁ ଆମିଷ, ଚୂନାରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଳତୀରୁ ଆରତୀ, ସୂତାରୁ ସୂତ୍ର, ପିମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ପିପିଲିକା, ଶଗଡ଼ରୁ ଶକଟ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ 100% କହୁଛି, ସବୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଜମାରେ ପଚାରିଥାଏ ବାରମ୍ବାର। ଶିଆଳରୁ ଶୃଗାଳ, ଶୋଳାରୁ ଶାଳକ, ଅଶୀରୁ ଅଶୀତି, ଶହରୁ ଶତ, ଗାଈରୁ ଗାଭୀ, ତିଥିରୁ ସ୍ଥିତି। କେତୋଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବନାନ ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଗଲା। ଲଉଡ଼ିରୁ ଲହରୀ, ଲହୁଣୀରୁ ନବନୀତ, ତିଆଡ଼ିରୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶୁଆରୁ ସୁପକାର ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଆଗେନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆଗରୁ ହିଁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଏମାଇଲ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ସମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଜାତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସଂସ୍କୃତ ବନାନ ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଶ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ଦେଶ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନିଜର ଦେଶର ଯାହା ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ପଚାରିଥାଏ 2 ମାର୍କରେ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୋଲି। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ବା ନିଜର ଦେଶର ଯାହା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ତଦ୍ଭବ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବନାନ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ଅଛି ବନାନ ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତର ନିୟମ ଅଛି, ସେହି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ବା ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଧରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ବା କୁହାଯାଉଛି। ଧରାଯାଇନାହିଁ ବା ତାହା ଜଣାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ବା ଏବେ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି।
कहीं क्यों समय पूर्व समय पिलाने विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न अंचल रही है ग्राम रही है से ग्राम भिन्न भिन्न जातिर भिन्न भिन्न लोक मैंने रही था से लोक मैंने रहा द्वारा भाषा मत से भिन्न भिन्न ये पिलाने भारत जिते सब राज्य अच्छी से सब राज्य भिन्न भिन्न भाषा एवं टेस्ट जिते सब ग्रामांचल अच्छी से पिलाने भिन्न भिन्न भाषा रही है ताकि कहुच्छे से भाषार शब्द सबू ओडिया शब्द भंडार मिसी जाइए से सब जहाँ यूज करते से सब भाषा ओडिया शब्द भंडार जहाँ से भंडार मिसी जाइए कहुच्छी यही शब्द गुड़ी को देश शब्द कहुए यही शब्द गुड़ी को देश शब्द बोली कहुए यही शब्द मुख्यतः आदिवासी ऑस्ट्रिक बा द्राविड़ शब्द एसह बहुत गुड़िए आंचलिक शब्द मध्य ओडिया शब्द सहित मिसी ए सब माने बहु गुड़िए ऑस्ट्रिक सहित द्राविड़ शब्द और सहित बहु गुड़िए आंचलिक शब्द मध्य ओडिया भाषा मिसी जाइए कहुच्छी यही देशज शब्द गुड़िक लेखिबा बेले दीर्घ ध्वनि इ बा उ आवश्यक हुए ना उदाहरण दिगला यही देश शब्द जहाँ से सब गुड़िक दीर्घ ध्वनि इ बा दुर्ग उ आवश्यक हुए ना कहुच्छी उदाहरण दिगला देखिए मन रखिए ये सब पचार पारे आरिसा ओचालुआ अशोकरा ओखाड़ुआ ओलिया ओरा कुडुआ ए पिलाने यह हूँ देश भाषा बा ओडिशार भाषा केरांडी खोड़ू खंकार खांटी खोई गालुआ गुरुंडीबा गोटमा गोड़ो चाड़ो चाउल चितऊ चिता छाट छपर छाती छुआ जंटाल जाऊ जंदा जामेला झुमका झोटा पटा झांची टेड़ा टांगिया टिप टपर टोकई चिरु गुणी ढेणा ढेड़ा ढेड़ा ढेणा ढेंगा ढेम ढिम्पी ढंपा टोढप तबला थका थंतल पेट ये सब पिलाने सब अच्छी देखो मालो लोटा पानिया डिपी तोराणी टंटी टोटा दरोटी दंतरा दाऊ डिंगर एंडुओ नटेई नोड़ा निकमा नेतो ये सब दि जाए देखिए पिलाने सब बारंबार कहूँ ये सब को मन रखु बारंबार पचारि था एग्जाम रे देखिए आ कौन अच्छे पाईटी पोड़ा पको बाटी बाड़ुओ भकुआ भकुआ भाड़ी भेंडी भाटी मगचिबा मसिणा हाबुका भेंडा भेंडी हेंस छामपुरा पिंडा मुढ़ी सोड़ई सजना मक्चिना मलु हाकुटी सीधा हेटा हेंडी इत्यादि ये सब हूँ पिलाने वैदेशिक शब्द सब मन रखिए देश शब्द जहाँ कहुए देश शब्द एवं देखिए वैदेशिक शब्द मीन्स भारत बाहर जे सब शब्द अच्छी से सबको वैदेशिक शब्द बोली कहुए तत्सम तद्भव देश शब्द व्यतीत ओडिया भाषा रे अनेक आगंतुक शब्द विदेशी मानक आगमन फल बहु भाषा आम शब्द भंडार को आसी मीन्स ओडिया भंडार पिलाने बाहर भी आसिक अच्छी कहुच्छी यथा विदेशी शासन इंग्रेज मैंने जो समय शासन करते से समय वैदेशिक वाणिज्य विदेश में वाणिज्य करने द्वारा और धर्म प्रचार मध्यम अनेक शब्द धर्म जदि प्रचार करने द्वारा अन्य शब्द जिते अच्छी से सब ओडिया भाषा मिसी जाए कहुच्छी दीर्घ काल धरी मुसलमान मोगल और इंग्रेज मान शासन स्पर्श रे आसी क्रमे ओडिया भाषा भाषी माने से भाषा को निजर कर मीन्स जे समय कि मुसलमान मोगल एवं इंग्रेज मान शासन करते से समय जो सब भाषा होता यूज होता से सब भाषा को ओडिया भाषा रे मिसाई दिगला कहुच्छी आगंतुक वैदेशिक शब्द गुड़िक मध्य मुख्यतः पार्सी अरबी पोर्तुगीज और इंग्राजी प्रधान एठार कहुच्छी वैदेशिक शब्द गुड़िक मध्य पिलाने मुख्यतः पार्सी अरबी पोर्तुगीज और इंग्राजी ये सब हूँ पिलाने प्राधान्य बोली कहुच्छी नेक्स्ट जाब निज शब्द कौन जाब निज शब्द बा अरबी पार्सी तुर्की सब पिलाने मन रखि थे यह बारंबार पचार था सब विदेश शब्द भितर अरबी पार्सी भितर चिन्हट कर बोली कही था केतेटा देइथिबो से भितर चिन्हट कर बोली कहबे पिलाने आगुर ही पढ़ंतु बारंबार कहूँ एवं जो माने कि प्रथम थर पर आसुँच ताले सब्सक्राइब करके भूलिबे ना एवं आपन फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और कहे कि यही चैनल रे एमआईएल +3 फर्स्ट सेमिस्टर पर अपलोड होची 100% बा 85% ग्यारंटी दूसरी पिलाने 85 बा 90% मार्क रहिबो अरबी शब्द कौन अनाचक अमल आईना अक्कल
ইশারা, ইস্তফা, এতলা, ওরফ, ওজন, একদি, কায়েম, কায়দা, কানুন, বা কিতাব, খরাব, খরাব, খালি, খতম, খারজ, গারো, গায়েব, জরিমানা, জমিদার, জবত, জমা, তদারক, তামাশা, ফসল, তর্জমা, তহসিলদার, তলাশ, দলিল, দোকান, দুনিয়া, দলাল, নাচারা, নাচার যা যেটা নারাজ, নগদ, ফায়দা, তারিফ, তলাশ, দোকান, দফাদার, বহি, বিলকুল এবং মৌসুমি, মামলা, মূলক, মৌজা, মুশকিল, হইরান, হাওয়া, হিসাব, হাকিম, সরঞ্জাম, হিন্দুক, সাবুন, সাহেব। এসব হচ্ছে প্লানে আরবি ভাষা মনে রখিবে। এসবুর বারম্বার পচারি থাকে, ভিতরে পচারি প্লানে বাহার না ভিতরে পচারিব। পার্সি শব্দ কোণ? অন্দাজ, আমদানি, আওয়াজ, কবলা, কাগজ, কামিজ, কুরুতা, কিস্তি, খরিফ, খানসমা, চপরাশি, চশমা, চালাক, তরকারি, দরখাস্ত, দরজি, দৌলত, নরম, পত্তা, বগিচা, বতাস, বেমার, বেহোশ, মসিয়া, মারফত, সালিশ বা সালিশ, নন্দন, সৌদাগর, হজার, জাহির, হিমত, কুস্তি, খানা, চিজ, জখম, জোর, মালিক, রুমাল, পেকসার, হুকুম। প্লান বারম্বার কହୁଛି ଏସବୁକୁ ଏବେରୁ ହିଁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ହିଁ ପଚାରିଥାଏ, ଭିତରୁ ହିଁ ପଚାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବୁକୁଚା, ଚାଲିକା, ବେଗମ, ବାହାଦୁର, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚାକୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ପ୍ଲାନେ বা ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ଭାରତରେ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ତାହାକୁ ଜାନକୀ ଶବ୍ଦ ଯାହା ବା ଅଛି ବା ସେସବୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୈଦେଶିକ ବା ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭାରତ ଯାହା ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପୀୟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଇଂରେଜ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଯାହା ଅଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଆଲମାରି, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ। ଆଲମାରି, ସାବୁନ, ପ୍ରତିଦିନ ସାବୁନ, ଏହା ପିଲାମାନେ ପଚାରିପାରେ। ସାବୁନ ପ୍ରତିଦିନ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ସାବୁନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିସ୍କୁଟ, ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନ ଗଲେ ଏହା ମାଗିଥାଉ ବିସ୍କୁଟ ବୋଲି, ସାୟା ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତୌଲିଆ, ତୌଲିଆ ବି ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅ ବୋଲି ଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହା ବି ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ପପେୟା, ପପେୟା ମିନ୍ସ ଯାହା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପପେୟା ବୋଲି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତମାଖୁ ବା ଖୈନି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଲାମ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ନିଲାମ ଯାହା ଗୋଟେ ଜମିକୁ ନିଲାମ ହେଇଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଜାଗାରେ ନିଲାମ ହେଇଥାଏ। ଫିରିଙ୍ଗ, ପିତା, ପିତା ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ପିତା ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ବୋମା, କଫି ବି ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି, ବୋତଲ ବି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଇଂରେଜ ମାନେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିଗଲେ? ଅଲିଭ ବା ଅପିଲ, ଅପିଲ, ଅପରେସନ, ଅଡିଟର, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇନକମ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କଂକ୍ରିଟ, କେନାଲ, କୁପନ, କୋର୍ଟ, କ୍ଲର୍ଭ, ଗିଲାସ, ଗୋଦାମ, ଚକୋଲେଟ, ଟିକେଟ। ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ପୁରା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏସବୁ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଟେବୁଲ, ଟାଉନ, थिएटर सिनेमा जहाँ कहुए हॉस्पिटल ऑफिसर सेक्रेटरी न्यूज मैलेरिया लाइब्रेरी ब्यूथ नोटिस स्टूल स्क्रीन मोबाइल पार्टी पाउडर स्कूटी स्कूल स्टेशन कंप्यूटर टूथपेस्ट मेयर फाइन कॉर्पोरेशन इत्यादि प्लान बारंबार ये सब पचारि था जो मैंने मिस करेंगे ना खाम ख्याल ने ना क्वेश्चन भितर जाऊँगी ये भितर आसब बाहर आसब ना ए तद व्यतीत फरासी ग्रीक स्पेनीय इटालीय ओलंदाज रूसीय चीना आदि शब्द ओडिया शब्द भंडार मध्य प्रवेश कर सब पिलाने ओडिया शब्द भंडार अच्छी से सब मिसी जाइए कहुच्छे। नेक्स्ट देश और वैदेशिक शब्द गुड़िक साधारण आमर उच्चारण अनुसार
ଲେଖାଯାଏ। ଦେଶ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରୀତିକୁ ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଭାଷା ଯାଉଛି ଏହି ପଦ୍ଧତି ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାରଳା, ମହାଭାରତ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲେଖା ରହିଛି। ସାରଳା, ମହାଭାରତ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସବୁ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆରାମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ସମୟକ୍ରମେ କେତେକ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ବହୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କାଳକ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଏମିତି ବହୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅଛି ବା ରହିଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିତରେ ପଚାରେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ସେ ଭିତରୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେ ଭିତରୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ଏ ଭିତରୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ବା ସ୍ୱାଧୀନ କଳା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ବ୍ୟାକରଣ ଯାଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତା ଥାନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ପଚାରିପାରେ। ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହାକୁ 2ଟା ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝାଅ ବୋଲି କହିବ। ଆପଣ ଲେଖିବେ, ପୁରା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହେଲେ ବା ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାକ୍ୟଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତାହା କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। କହୁଥିବା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତା ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଲାଗେ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ପିଲାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ତାହା ଶ୍ରୁତି ବା ମଧୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶବ୍ଦ ତଥା ବର୍ଣ୍ଣର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେଲେ ସେଠାରେ ତ୍ରୁଟି ଜନିତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଠି ଭୁଲ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନର ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା କିପରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯଦି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେଇ ତ୍ରୁଟିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେସବୁ ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଯାଉଛି ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପତ୍ର ଲିଖନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଲେଖା ଦେଖିଲେ ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣା ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣାର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ପୂଜା ଓ ଆସ୍ପଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ପୂଜା ଏବଂ ଆସ୍ପଦ ଏହା ହେଉଛି ପିଲା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସନ୍ଧି ହୋଇ ପୂଜାସ୍ପଦ ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୂଜା ବା ପୂଜ୍ୟ, ପୂଜନୀୟ, ପୂଜାସ୍ପଦ, ପୂଜ୍ୟ, ପୂଜନୀୟ, ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥନ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ବା ସମାନ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ଶବ୍ଦଟି ପୂଜ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆସ୍ପଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ଲସ୍ ଆସ୍ପଦ = ପୂଜାସ୍ପଦ ହେବ। ପୂଜାସ୍ପଦ ବୋଲି ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲେ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ, ଆସ୍ପଦ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପୂଜା ଓ ଆସ୍ପଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ପୂଜା ଯୁକ୍ତ ସେ
ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପୂଜ୍ୟ, ଯେ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ପୂଜ ପ୍ଲସ୍ ଅନୀୟ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପୂଜନୀୟ, ଯେ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ। ପୂଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଯାହା ପୂଜାସ୍ପଦ ଅର୍ଥ ବି ତାହା ବି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ପୂଜ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୂଜାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ। ପୂଜାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ, ଭୁଲ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୁଲ ପୂଜାସ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାସ୍ପଦ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାସ୍ପଦ ଯାଉଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା ତାହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର ବହୁବିଧ କାରଣ ରହିଛି, ଯଥା ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ, ସନ୍ଧି ଜନିତ, ସାମସ ଜନିତ। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ, ସନ୍ଧି ଜନିତ, ସାମସ ଜନିତ, ଅଣତ୍ବ ବିଧି ଓ ସ୍ୱତ ବିଧି ଜନିତ, କୃଦନ୍ତ ଓ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନିତ, କ୍ରିୟା ଓ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନିତ, ଲିଙ୍ଗ ଜନିତ, ବଚନ ଜନିତ, ବାହୁଲ୍ୟ ଜନିତ, ବାକ୍ୟ ରୀତି ଜନିତ, ସମାଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଜନିତ, ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶବ୍ଦ ଜନିତ, ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ ସମ୍ପର୍କିତ, ଅଜ୍ଞତା ଜନିତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଜନିତ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଜନିତ, ବାଲ୍ୟ ଜନିତ ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା। 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓର ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ 20 ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ ମିଶିକିନା ପିଲାମାନେ 20 ମାର୍କ ଆସିବ। ଏ ଭିତରୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଭିତରୁ शुद्ध और अशुद्ध दि जाए पिला एवं ता सहित यह पढ़ी सारा पर पिलाने आ गोटे अच्छी पूरा बेस्ट अच्छी ताकू मिनिमम 200+ अच्छी पिलाने ताणी भी पूरा समस्ते पढ़े समस्ते भल मार्क आनी पास हे। देखिए शुद्ध अशुद्ध अवश्य अबयुक्त सुच युक्त अ दि जाए जमी उच्चारण हम ठीक से दि जाए। तापर अशुद्ध है अवश्वस पार्सी अब सुस शब्द प्रभाव में पार्सी अनुजाई यार अर्थ दुख परिताप है कहुच्छी। संस्कृत शब्द गठन अनुजाई यार अर्थ अपूर्ण शस्य इच्छा कामना अभिलाष बा अप्राप्ति जनित दुख अद्भुत भुवन भुवनेश्वर भूल पुण्य अधीर त्रुटि विषम धूम दिलीप पौरोहित्य पुरोहित प्लस ज श्रीमती दि जाए सब। अद्भुत बा भूत शब्द अनुसार भुवन भू शब्दर प्रभाव रे भुवनेश्वर भू शब्द प्रभाव रे भूल भूमि शब्दर प्रभाव रे पुण्य पूर्ण शब्दर प्रभाव रे बधिर धीर शब्दर प्रभाव रे सब मन रखिए। त्रुटि तृण शब्दर प्रभाव रे विषम बा सम शब्दर प्रभाव रे धूम्र बा नम्र शब्दर प्रभाव रे सब होइछि। दिलीप दिल्ली शब्दर प्रभाव रे पौरोहित्य पौर शब्दर प्रभाव रे श्रीमती मती शब्दर प्रयोग रे। देखिए नेक्स्ट उपरोक्त शब्द गुड़िकर सादृश्य जनित त्रुटि परिलक्षित एवं यही शब्द सबू अन्य प्रभाव रे प्रभावित होइथांती। एही बड़ी शब्दर व्यवहार विभिन्न लेखार देखा जाउछि कारण शब्द गुड़ी को उच्चारण करने समय आसुवा ध्वनि समूह को दृष्टि न रखी आखिया घरे न रखिक लोक मैंने व्यवहार कहुच्छी से मानकर अनुभव हुए जे उच्चारण दृष्टि समानता आसुथिबारु यह शुद्ध अटंती बोली कहुच्छी। वास्तव में यह अशुद्ध किंतु तांके भावुचंती कि शुद्ध बोली। नेक्स्ट एबे देखिबा संधि जनित अशुद्ध कौन संधि जनित अशुद्ध देखिबा जाकु वर्णा शुद्ध कह जाए। संधि अशुद्ध पचारि पारे 2 मार्क संधि अशुद्ध कहले कौन बुझ यार 2टी उदाहरण दे बुझाओ बोली कहब। संधि द्वारा 2 वर्णर मिलन घटे संधि द्वारा 2 मिलन घटे बोली कह जाए एवं 2 पद एक पदरे परिणत होती। एक पद होउथिबा पद को संधि पद कह जाए। गोटे पद होउथिबा पिला माने गोटे पद होउथिबा को पद को संधि पद कह जाए। तेणु पूर्ण पदर शेष वर्ण पर पदर आद्य वर्णर मिलन रे संधि शब्द निष्पन्न हुए। ओडिया भाषा संस्कृत बा तत्सम शब्दर व्यवहार शेष विशेष भाव में होउथिबारु ओडिया भाषा रे तत्सम बा संस्कृत शब्द एवं तत्सम शब्द विशेष भाव में व्यवहार होता है एवं संस्कृत भाषार संधि नियम ओडिया भाषा रे संधि अविकल भाव में ग्रहण कर जाए। संस्कृत भाषा अच्छी से भाषा संधि नियम जाची से संधि नियम ओडिया भाषा रे मध्य अविकल भाव में ग्रहण कर जाए बोली कह जाउछि। किंतु
দেশ শব্দর সন্ধিরে কেতেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু দেশ যা নিজের দেশ শব্দ ଅଛି সেই শব্দ যা বাহারু আইকিনা রহিগলা পুরানা জমানো তার নিজের দেশ হয়েগলা এবং সে নিজের দেশের শব্দ সন্ধিরে কেতেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায় বলে কুযাচ্ছে। সন্ধি স্বর ব্যঞ্জন ও বিসর্গ বর্ণকু নেই যথা স্বর সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি হয়ে এসব পিলানে পড়া হব, কিছু ডরিবার দরকার নেই। দুইটি শব্দর মিলন ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে হই নথিলে সন্ধি নিষ্পন্ন শব্দরে বর্ণা শুদ্ধি দেখা যায়। সরিলা পিলানে ଏହା ଥିଲା +3 ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার পাই পিଲା কম্পলসরি পেपर एमआईएल जा कुजाए पिलाने ए भितर ही आपंकर 20 मार्क कंप्लीट हो आउ दुईटा वीडियो पिलाने कंप्लीट करदेवा। आपन केवल पढ़ीबार अच्छे पिलाने एगेन कहूँ आपन को एग्जाम पाखे आसला आपन एग्जाम आसब जो पर्यंत आपन एग्जाम न आसवा पर्यंत बा आसवा न पूर्व ही आपण मैंने पढ़ीदेवा उचित पिलाने जो पर्यंत कि एग्जाम आसी ना से पर्यंत एग्जाम पूर्व ही आपण मैंने कंप्लीट कर दिंतु पिलाने आपन को एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हम। एवं जो मान कि प्रथम थर पे आसते सब्सक्राइब करके भूलें ना और आपन को फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और कहे कि यही चैनल रे एमआईएल जा कंपलसरी पेपर से अपलोड हो। जय जगन्नाथ।